Mari sebenakan kebaktian ta ibas wareda. Mari ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kursi kini Rajan surga. Boy bujur isakan kami kuada oda pendu ibas jam pak senda Bapa. Sebabkan engkau taruh kendu kami pulung ku tengah-tengah rumah du si badienda. Eme Bapa te kami tisik nari erbahan kebaktian di tengah-tengah rumah duenda. Ema ka Bapa reh dage kam ajarindu kami kerina serayandu simbuat bagin Bapa. Terlebih-lebih ajarindu kari kemahandu pertua kami ras pandita kami. Gelah nador kari ibabaina kebaktian nenda alu teratur Bapa. Maka pendusurundu kesahdu sibadia man kemahandu pertua kami ras pandita kami. Gelah nadoro ipimpinna kebaktian nenda. Gelah nadoro ibu kakena pusuh perhatian kami kerina sekala pe guna ngalaukan katandu. Gelah narah katandu enda kari. Dora ipakaikan kami mentasi wari-wari kegeluhan kami. Maka Bapa ibenai kami kebaktian kami enda. Pemenananari kubas pendungina. Kam tetap si erkuasa Bapa. Kam si kuasai ruangan enda pe. Kuasai indu pusuk perhatian kami sada persada Bapa. Indam pertoton kami. Reh kami kukam arah anak Yesus Tuhan kami. Amin. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah raselamat war minggu man banta krina. Momonta minggu enda banci Senin arawea grup PJJ-ta endalit momo tambahan. Momo arah KKR nari. Adilit persembahan ibadah anak-anak KKR ta. Banci seindesken ku pengurus PJJ setempat. Entah pe pertuadiakan ibas sektor setempat. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi minggu singingatkan kita. Karena kuga harusna kita dahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 15 ngingatkan kita. Maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna. Lakon jagai dengan pekena-kena dunia enda. Gelah tetap jadi ingan kegeluhan. Si sikap man banta. Manta-manta bagepe man krina tinepa si deban. Arah pendahinta me di bata reh. Nahken pasu-pasuna man banta. Bagepe nang dangi dunia enda. Kalak sirdahin alu tutus. Ngena ate di bata. Si bengketi dage kebak tinta halu kehamatan ras ketedahan ate kempak di bata. Sinepa kita lakon dahiken dahin si mahuli. Mari dage rende kita ibas kitab dendenta nomor 200 siwah pelalo ibabai organis ras song leader ta. Rina
Sindilo kita dahin guna musahai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus sirdahin guna kiniulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia. Simbreken kepentaran geluh kita. Ngasup erdahin alumuguli. Di bata bapa breken gegeh ras kepentaran. Dengan kemaluman ate man bangta. Amin. Adi dekahan kamedem musil mekam. Kalak menjingkat cukup menakannya. Erpalaskan puan-puanan 20 ayat 10 telu. Erpalaskan kata di bata endah, si puji ia, alu raduras kita ngendeken kitab dendenta, nomor 255, ayat sada ras 4, ibabai som leader ras organista. Pujin nandangi kiniulin dahin di bata. Pustaka si badia nuduhken uga ulina di bata dahin guna kiniulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Ia turkena doni silenga lit tepasna jadi menghuli. Isikap kena lawit sembelang awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matawari, bulan ras bintang, guna nyani suari ras berni. Si jadi tanda permulaan wari, bulan, tahun ras musim. Terpujilah Kam Tuhan, sabab mahuli kal ulih pendahinmu. Itepa di bata pe erbage-bage sinuan-sinuan, bage pe erbage-bage rubia-rubia, ras asuh-asuhan. Jenari, itepa di bata memanusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu, gudan jagai, ras sempekena-kena doni enda. Itatap di bata, kerina tinepana, sehkel uli. Terpujilah Kam Tuhan, sabab mahuli kal ulih pendahinmu. Maka idungi di bata kerina dahinna, janah israp kena sadawari jadi wari pengadi-ngadi, jenari ipasu-pasuna kerina. Terpujilah Kam Tuhan, sebab mahuli kal ulih pendahinmu. Mari
si penangkih puji-pujin taman Tuhan, ibas krina pendahina, singgo nepa kegeluhan doni alung huli, alung ngendeken kitab dendenta nomor 203 ayat 1 ras 2. Kinilah ngasupen manusia ngikutken pendilo di bata. Di bata anggo nepa doni enda alum huli, dengan ipahagana kita alur bahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang katna kita jadi teman nardahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngikutken Yesus jadi di bata bapanta, kainyen dia si idah ibas pusuh ras pratenta, tandana kita sentudu ras tempas di bata bapanta, pusuh ras perukuran si kugange, idabeti di bata ibas kita, idapetinan dia kini teken si tutus, jaga kesegambaran ras rupa di bata, idapetina dia pusuh ukur si tetap ngukurken si muhuli, lebih asa keperluan diri, idapetinan dia perukuran ras perbahanan si muhuli, pusuh si kugange idapeti Tuhan ibas kita gundari, mari sialoi penungkunan enda alu paksa teneng si benagen. Marilah siakuken dosanta man Tuhan. Oh Tuhan, megati laku ingat, maka tetepandu aku tudu ras tempasmu.
Jana idilondu aku erdahin jadi pasu-pasu. Menggati lanai idah doni enda keleng atendu ibas pendahinku. Menggati lanai idah jabungku rupandu ibas rupangku. O Tuhan, alami kal aku. Kenca sigejap karena salah lepak taman di bata, mari dagi si pindo pengalami dosa idur di bata nari, arah dendenta nomor 436 ayat sada sehtelu. Pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana manbanta, rina, singakuken dosa ras kesalahna, dengan jera ibas dosa ras kesalahanta. Nari nina, kam go erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ku peridi kam, maka kam bersih bagi salju. Amin nagiar kiteken dosandu kam wombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas, bagi menina di bata manbanta kerina. Amin. Mari si penangkih puji-pujinta erkiteken dosanta, ngo ialemi arah dendenta nomor 184 ayat sada sehtelu. Yesus Tuhanku,
Sina dosaku tebusina, gelusin baru jujur kena, pria ukurku ngalo kencang. Tuhanku Yesus sama tetap pengendasanku rasa lalang, temani aku oh bernafas. Tuhanku Yesus terus lama. Mendesman bana sikap Tuhan, kelegatena nagu-nagu, mindoman bana ola madu, maka ibrena pasu-pasu. Tuhanku Yesus sama tetap pengendasanku rasa lalang, temani aku oh bernafas. Tuhanku Yesus terus lama. Melemati di rahasia, lakai berkurang ibre kena, kata najine segegena, bertetap ukur bas keluta. Tuhanku Yesus sama tetap pengendasanku rasa lalang, temani aku oh bernafas. Tuhanku Yesus terus lama. Gundari kita ibas pengogen kata dibatasi pemenang, emo ibuat ibas kitab pengerana 5 ayat 10 walu se-20. Pengerana 5 ayat 10 walu se-20. Mari raduras kita ngoge kenca di rumah B, mari raduras kita buka Alkitab ta. Ijen danari yogeken kami, mari raduras kita bagi kenca. Maka puteh maka lalit terulin man banta sekatan minem dingen manken uli pendahin dingen ngenanami uli latih hidekah geluh si gedang si gendek si breken di bata man banta. Eme sekerajangan tak adi sekala ngelakoken kebayaken dengan erta ibas di batanari, jenari berekena ia ngenanami kebayakan arus ia ngatakan bujur, jana meriah ukur ngenanami ulih nalati. Epe pemere di bata kape, di bata sindemi pusuhna alu kriahen, gelah ola aru Athena, ngukur kenca kerina, uga gendekna geluh enda. Si barenda mengkatana, ketuahen kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari bersikap ukur ta ras kita toto guna khotbah ta toto kita. Isakan kami gue wujud man bandu, oh Tuhan di bata Bapa kami seringan bas surga,
Terkitakan kejapkan kami pasu-pasu simbelin seken kam man kami. Paksenda ade kami lakon dengkeken katanu sada bagin idur pustakan sibadian are. Mindo kami gelah ibadah nalangi pusuk kami sebab sikapkan kami jadi persembahan kami manbantu Tuhan. Gelah na arah katandu toleh kejapkan kami kuga surah-surah sibelin siatendu guna idalikan kami bas kegun kami. Emakang rana kam demi kami alu kuasa kesah sibadia. Endam kami Tuhan, bagikan kami ngerana alu kuasa andu. Rah kami toto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibata si jadi bahan khotbah ta ibuat ibas kitab Perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 10 sada sekubas ayat 10:5. Kuogekan kata dibata indah ada ras kita deka kenca bagepe ngikuti sa arah pustakanta. Perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 10 sada sekubas ayat 10:5 kata indah nina bagenda. Paulus Lydia siringan Filipi tek man Yesus. Jenari erlayar kami Troas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Ema kuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta ema warga negara Roma. Ibas kuta ema kami ringan 3 wari dekahna. Asum wari sabat kalak Yahudi. Lawas kami ku darat kuta. Ku tepi laut. Sebab iakap kami makalit ije ingan ertoto kalak Yahudi. Kenca kami kundul. Ngerana kami mandi beru si pulung ije. Sekalak ibas ibru gelarna Lydia. Ia tiatira nari janah dahinna lebinaga uisi meherga ungu rupana. Ia kalak junani si sembah mandibata. Italangi Tuhan ukurna. Maka tutus kal Athena megikan kais dikatakan Paulus. Ia dipredikan praskrina isi jabuna. Jenari diundangna kami ke rumahna Nina. Adi ia kapndu maka aku enggo tekman Tuhan. Marilah kesilang ke rumahku. Ipindokan nakal gelah kami kesilang ke rumahna. Setengah jenda. Menjuah-juah lebih membantah kerinana. Minggu enda bangkit kita ku minggu kenca Trinitatis. Minggu etika kerja. Maka temata erdahin ras ersembah. Ibas kitab Kejadian sada bagi enggo setak ras kuga dibata nepadoni daras krina isina. Dibata erdahin 6 wari. Janah krina si idai kena menghuli. Ertina dibata sendiri erdahin 6 wari jadikan donida. Jenari erpalaskan kitab Keluaran 20 ayat siwak sekubas ayat 10. Nina dibata 6 wari arus kamperdahin guna dahikan dahindu. Tapi waris kupitukan ema sadawari pengading-adin si ipersembahkan manbangku.
Alu ibada nuruk kita erdahin. Johannes Calvin peningatkan, Tuhan enggo netapkan pendahinta masing-masing. Maka kai gia pendahinta si gejapkanlah pemere ibada man banta. Si jadi perenungan man banta. Enggo si gejapkan pendahinta pemere ibada man banta. Enggo si dahikan dahinta alu mahuli. Maka nina ibas invokasyon tanda ibas kitab Kuan-Kuan 20 ayat 10. Adi dekakan kam medem. Musil mekam. Kalak menjingkat cukup menakadna. Lid kalak si berpendapat ngatakan ca nina bagenda. Malam adalah waktunya untuk bermimpi. Pagi hari waktunya mewujudkan mimpi. Arah kata endah setek maka lid waktuna kita ibahan Tuhan medem. Raslit ka waktuna ibahan Tuhan kita erdahin. Sanga kita erdahin tutuslah ateta. Ula dekahan kita medem entah bermimpi. Adi dekaran kita mendem tak bermimpi. Adi bagi musil mekita. Si jadi peruli. Dahikanlah krina dahinta. Alu meriah ukur. Kaya dahinta dahikan alu meriah ukur. Kita erdahin kita guna Tuhan. Arah invokasyon tandai. Tolong ingatkan kita ibas pengogenta kitab Pengerana 5 ayat 10 sekubas ayat 20. Lid piga hal si banci kusekan arah pengogenta enda. Kugap kitab Pengerana enda mereka pengajuk man banta arah ogenta tandai. Si pemenang menikmati ulih latih. Tanda petik ngenda. Lid kap de badakam la ternikmati sa ulik na latih. Engkai makala ternikmati sa ulik na latih. Mungkin terkitekan kurang akap na asa kaitu. Merasa kurang. Kalak si merasa kurang tentulah ternikmati sa. Maka nina pengarana indandai. Maka nina kuteh maka lalit terulin man banta seakatan minum. Diingat mankan ulik pendahin. Ngenanami ulik talati kidekah gelukta. Ulik pendahin tae man banta. Ulik pendahin tandai. Kita sendiri menikmati ulih pendahinta. Maka tutus dahikan dahin. Sebab perlu dihena man banta. Si peduakan bas kita dahikan dahin tandai. Di bata sendiri mereka ulih na man banta. Berarti ngalokan pemere ibas di bata nari. Tentu na pemere di bata man kita manusia jelma labosri beda-beda. Lid belin mereka na perulikan. Lid ka lam belin. Belin tak lam belin. Si perlu si gejapkan bahwa kita ngalokan kebayakan tae silid ibas kita pemere sirekna ibas ibatan hari. Tentuna alulidna penggejapan silid bas kita pemere ibata arah pendahinta haruslah kita ngatakan bujur mandibata meriak ukur ngenanami ulih
bagi litna si berikan ibadah manfaat. Arah ogen tandai. Maka sueras bahkan pengora tentah arah bahkan otbata ibas kitab perbahanan rasul-rasul enda. Akan ayat 6 sekubas ayat 15 bancis tek kuga Rasul Paulus. Paulus pendagina emas kala rasul tutus dahina ema berita semeriah. Paulus ersura-sura nahkan berita semeriah ema ku provinsi Asia bagai provinsi Peregia. Tapi kesah Tuhan ngambati dia. Jana arah pengenahan na idahna skala-kala Makedoni tedis jana erdilo manbana nina marilah ku Makedoni sampati kami. Minter Paulus bersikap ras temanna Silas. Sebab tek ia maka dibaca sinuruh ia beritakan berita simriak nandangi kalak siringan ibas Makedoni. Terlayar ia itroas nari ku pulau Samotrake, jenari berkat ia mepagina ku Neapolis nari erdalan ia ku Filipi, ema kuta si pemena silit ibas kuta Makedoni. Jema ia piga-piga wari terdagin erberita simeriah. Ibas Filipi kepeken lengan terem kalak Yahudi. Lengalit ije rumah pertoton. Maka asum wari sabat kalak Yahudi. Laus Paulus ers temanna kudara kuta kutepi laut. Ije ia jumpa res diberu. Maka kundul Paulus bas ia kundul ije turi kena kata dibaca. Ngajar kata dibaca man diberundai. Sekalak ibas diberundai lid gelarna Lydia. Asalna Tiatira nari. Dahinna erbinaga uwis simharga. Tentu skala perbinaga pergaulana tentu entrem. Apakah erbinaga uwis simharga tentu nampati bas dahinandai. Ia kalak Junani sia sembah mandibada. Maka italangi Tuhan ukurna tutus megikan pengajaran sisakan Paulus. Dungna ia ipridikan raskrina isi jabuna. Jenari iundangna Paulus rasilas ke rumahna. Arah tekas inanai. Alwe Paulus ras Lydia kalak si tutus ibas dahikan dahinna kalak si tertanggung jawab ibas dahikan dahin. Paulus sebagai rasul perberita simeriah dahikan dahinna arah persuruhan ibadah. Erdahin alu meriah ukur. Kuja ia disuruh Tuhan. Kuje ia erdahin. Maka nina Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Tentu bagaimana kita enda pesi jadi perenungan manbanta arah Rasul Paulus enda.
tutus ras bertanggung jawab, rendahin kita, alu meriah ukur. Ija kita suruh Tuhan, kuji kita rendahin sebagai perberita semeriah. Si pemena jadi refleksi manbanda. Si peduakan Paulus selaku perberita semeriah arah dahin nandai i petanda kena ibadah sidah nandai sehlidia ngotuhu nandai ibadah. Bagaimana kita pe arah pendahinta sekalat arah pendahinta nandai tak kaya pendahinta arah pendahinta kita petandakan ibadah. Sebab pas kita melit rupa ibadah. Enam kepekan dahinta. Kugama ke arah krina pendahinta dai tak jaga kita rahim, pas kaya kita rahim. Arah si petandakan ibadah. Si banci si petik arah Paulus dai. Jenari seterusnya arah Lydia si pemena si jadi perenungan manbanta, ia pendahinna ema perbinaga, uis si makerga. Tutus pas dahin. Arah dahinna pasu-pasu Tuhan, tertambah-tambahna kemajuanna. Ibas kesibukan silit, banci si Ida. Kugan Lydia eda isikap kena waktuna dengkeken pengajaran Paulus karena kata dibaca. Kuga kita di tengah-tengah kesibukan ibas pendahin tandai, mari sisikapkan waktunta dengkeken kata dibaca. Bagi Lydia lah kita. Kita Erlajar kita. Lydia pe magikan kata dibata tentang nabanci jadi lengah boyang kana. Tapi basla yang kana pe cidah kena ketutusanna. Sedungna yang kana. Akhirnya ia ngotek man Tuhan Yesus. Bagaimana kita lengah kami tersiangka, tapi ulah kita bosan, terlajar kita lalak. Sehdungna, maka siangka dengan tek kita man Tuhan Yesus. Si penduakan, si jadi perenungan man banta arah Lydia ngundang Paulus ke rumahna. Nina dai ibas ayat 10:5. Adi ia kamdu maka aku tutu ngotek man Tuhan. Marilah kesilang ke rumahku. Ipindo kena gelah kami kesilang ke rumahna. Marilah kesilang ke rumahku. Ipindo kenakal. Alwe Lydia sangat membutuhkan Paulus selaku rasul gelah reh ke rumahna. Tanda petik, labo ku ingan usahana di lona Paulus. Lah, tapi ku rumah. Pabancing tidak mari ku ingan usaha kuah kita. Jika kita cakap-cakap nyambanci. Lah, tapi ku rumah. Engkai maka ku rumah. Ma perlu jadi perenungan man bantah.
pengakun Joshua, Nina, adik aku ras isi jabungku, Tuhan saja ngenca isembah kami. Alui maka undang na ke rumah, gelak krina ras isi jabu, nadai ibadah. Lah hanya ia ngenca, tapi krina ras isi jabu megikan kata ibadah. Sakeus ngalo-ngalo Yesus kesilang ke rumahnya. Nina Yesus man Sakeus sendak ketuakan isi jabu eda. Malam kelati ngundang Tuhan kubas jabu. Tuhan sendiri katakan sendak ketuakan isi jabu eda. Bagaimana dia? Maka undanglah Tuhan mungkin ke rumah. Si kedua akan maka undanglah Paulus Rasul kubas rumahna selaku pesuruhan Tuhan, Rasul Tuhan. Tentu Lydia ije menjadikan rumahna jadi ingan tersembah man ibadah. Senina turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Genduari radukan virus corona COVID-19 siwak enda. Sue ras aturan protokol pemerintah. Maka kita lengaka beribadah bas gedung gereja. Lengaka kita banci pulung ibas RPA-PA. Lengaka banci kita pulung ras-ras ibas perpulung jabu-jabu besektor ta masing-masing. Jadilah kita bagi Lydia si undang Tuhan kubas rumah ta. Ibas rumah ta kita beribadah man Tuhan. Ibas rumah ta kita perpelun jabu-jabu. Ibas rumah ta kita RPA. Hina silakokan. Bagi Lydia dai ngundang Rasul kubas rumahna. Ngundang Tuhan bagi sesuatu kubas rumahna. Kita pesi undang Tuhan kubas jabunta. Sisikapkan waktu unta wari minggu beribadah kubas jabunta kita minggu. Sisikapkan waktu unta gia gua gesip una kita sangat wari perpelungan jabu-jabu. Silakokan perpelungan jabu-jabu kubas rumahna. Sangat wari PA mori RPA lah kubas rumahna masing-masing. Sangat PA mamre si undang Tuhan. Ije si bagi pengajaran sirah nabas di batanari. Tutus ateda. Lit piga-piga dalam tanda petik. Lah lakokan si. Tapi yakin kami kita si lakokan krina enam si jadi pelajaran membantah. Ngundang Tuhan. Kubas jabunta. Jesi begikan kata ibadah. Tentu arak mesti cidahkan kita rendahin alu meriah ukur ngundang Tuhan bagi Lydia dai arah pendahin na tutus dahin tapi sisi kena waktu na laku begikan kata ibadah. Jadi alu bagi dage rendahinlah kita alu meriah ukur. Kai tujunta, kai kisi jadi perayakenta, ibas kita rendahin. Perayakenta tujunta dai, perayakenta dai, ibas ledagine.
si menjemba kita, si memotivasi kita, gelah kita tersemangat na erdahin, si gejap genah, dahin si idahikan kita pemere ibadah membata, tutus kita dahikan cadahine, olah lah tutus, tapi tutus sebab pemere ibadah membata. Ibas kita tutus dahinta sekejap kendahine pemere ibadah sueras bagi dai Paulus ras Lydia dai ibadah mereka ulihna membata. Kebayakan silit bas kita bagi lit bas kita sinikmati bagi bas pengogendai, nikmatilah pemere ibadah membata. Sebab dahin pemere ibadah membata arah dahin termulia ibadah, arah dahin tandai kalah ibadah. Maka olah lupa istilah ora et labora ertoto dengan erdahin. Ibadah masuk kai dia pendahinta. Arah pendahinta syalokan ulihna bekas pemasuk-masuk Tuhan. Sinikmati pemere ibadah membata. Tentu rebahan jam malam atita beskedunida. Lagi arah kata ibadah sisak membata. Suhun ras situasi kadanida. Mari si undang Tuhan tugas cabuta. Tercakap-cakap kita, si bagikanlah pengajaran sirana bas Tuhan nari, tutus bas dai kendagin, ibadah masuk-masuk pendaginta sekal-sekalak, sinikmatilah pendaginta dai, ras katakanlah bujur man Tuhan, ibas dagin si berikena membanta. Tuhan masuk-masuk katana membanta, lah tutusna kita dahikan krina daginta, sebab pemere ibadah kak membanta. Amin. Ras kita ketutup. Maka Tuhan lagajapkan kami daging sidahikan kami bekas pemeredu serbahanca bagi adik-adik kami ibahan kami dahikan ca. Aralitna kata singgoya lokan kami bas kuarina. Ibadah mereka pendahin kepekan man kami. Alokan kami dahin si berikan ibadah man kami. Gelahna kami tutus bas dahin si berikan du. Jenari paji pertanggungjawab kami man ibadah. Jangan dahin si berikan kaman kami. Arah i alokan kami ulihna. Nikmati kami Tuhan. Bagilitna pemeredu man kami. Tentu rebahanca dami kami. Rebahanca meriah ukur kami. Ras ngasuk kami ngatakan bujur man Tuhan. Sebab berikan kami daging ras pasu-pasundu ulihna man kami. Tuhan arah kata du'enda pengajuk kami. Gelahna kami tetap mengundang Tuhan kemas jabu kami. Tutus megikan pengajaran sirna bas ibadah nari. Bagi Lydia, Ndilo Paulus kurma na gelah pancir bagasna i angkaina sura-sura ibadah. Bagi Paulus terdahin ia ibas rencana si suruh Tuhan. Bagi kami pindah ikan daging indah. Bagi Tuhan bujur kami ibas pemahaman sing berikan kami gejapkan pemerintah bus daging maka tertutusna hati kami. Dan kekengkam kami harus kami bas ngalokan katandu.
Sebab kami bertoto ibas Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Maka genduari semua paksana kita ngakukan kini tekenta. Marilah radu ras-ras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen sedit ibas baksa, ras ingat bas donida, nita dage alu ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasa, sinapalangit ras doni. Aku tek mandi Yesus Kristus, anak nastonggal Tuhan. Si jadi rasa saksi badia, tubuh hidup si ganari, si sopliang terlelas si Maria, si nganami Israel, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipaku berbukai persilang, mate, cenari kuburan, nusur kudoni kematian, petelurikan keke bebas matenari, napi surga, perkudun arah kemun di bata, Bapa silasi berkuasa, jenari dunia pagi, renah kesinggeluh rasi bomate. Aku tek mankesak si badia, jangan sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan sila salah. Amin. Semua paksana kita nakkan persembahan pengatakan bujurta man ibadah. Di bata ngordahin guna kini ulindu, raskrina isi doninda, idilona dingin isikap kena daging manbadu, jadi dalandu ngalokan pasu-pasuna. Dage mari si indresken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi balas, ibas kita nakan persembahan tak. Roma 12 ayat 1 nina bagida. O senina senangku ingat perkuat ati di bata si belit, si isah kena manbanta, kupindo manbandu. Endesken laku landu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena atina. Sebab bagaimana harus nakam tersembah man di bata, sueras piakdu, selaku makhluk siruko. Tupung kita mendeskan persembahan pengatakan ujurta, rende kita ibas kitab Nendenta nomor 343 dibabai organis song itu. Paksa-paksa geluh kami, kamu tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan hari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari, sirena bas kam Tuhan. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, kaboka penenda matuku, persembahan singkopokulu, ajari dupe kami dalami, tetap ngasuh meremang Tuhan.
Hendeskan kami bantu Bapa, persembahan endah oh Bapa, deskan bunga cole merina, persembahan hati dunia, bagelah akam duo Bapa, pasu-pasu dake oh Tuhan, persembahan kami anadu, laboka penenda matunggu, persembahan siko populu, ajari dume kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Tertoto kita karena persembahan ta ras dua syabat ta. Ras kita toto. Ibas paksenda Tuhan, engkau ipepulung kami persembahan pengatakan bujur kami wadep ada pendu. Tanda meriah ukur kami ras kejapkan belinda pemerintah bataman kami. Tuhan, alokan kami persembahan nida, makalah maka arah persembahan nida pi ermulia gelar dusi badia. Jenari mido kami, pasu-pasundu kerina pendagin kami Tuhan, reh belinda igejapkan kami pemerintuman kami, reh belinda kami ngasuh nakan pengatakan bujur kami kuadap ada penduk. Pasu-pasu Tuhan kerina pendagin anak-anak lu. Jenari ajari kami yang gejapkan pemeredu si simpareman bana. Gelah ngasuh ia menikmati pemeredu emaguna keperluan kegeluhna. Bapa sering bersurga, bagi Tuhan toto kami ibas paksenda secara khusus. Kerina anak-anak lu Tuhan, amin japa pe iya, ipasu-pasu kam. Terlebih-lebih, amin dia kami kebaktian di rumah, ipasu-pasu kam. Gelah alu bagi Tuhan, arah kai silakukan kami pi terpuji gelar musibah dia. Bapa ertoto pe kami nandangi rumpun gereja, pasu-pasu kam bepe rumpun kami, telah tetap masuk ngaturkan simhulina perdalinan gereja di tengah-tengah rumpun kami di BKP Jalan Kota Cani Indah. Gelah alu bagi Tuhan, bancipe ratremna kami ngikuti kerina kegiatan-kegiatan silit di tengah-tengah gereja. Arah kai silakokan arah rumpun endanari. Pasu-pasu Tuhan kai sisakan bepe rumpun kami. Gelah alu bagi Tuhan, pelayanan tengah-tengah gereja nu, amin ia suasana baginda, tapi lah mengganggu aktivitas lain gereja ibas pelayanan karena ibadah di tengah-tengah rumpun indah. Terus kubas kegiatan-kegiatan PA kategorial perpulungan jamu-jamu bagi MP kebaktian anak. Tuhan tertutupi kami nandangi pemerintahan kami. Pasu-pasu Tuhan, gelah alu bagi Tuhan ngasuh dia guna mimpin bangsa negara kami dah radu kesingan na ati di bata. Khususnya emabas pandemi corona bagi enda covid enda. Gelah alu bagi arah anjuran si sekena. Kerana kami mengikuti protokol bagi sianjurkan pemerintah man kami.
Bagepe pasu-pasu kerina tim medis gelah terdahin ibas pendahinna pancimin datkan emakap obat guna virus corona enda gelah alu bagi banci kami beraktivitas suwe rasingena ati dibada anjuran pemerintahan kami. Tuhan mekuah dagi atendu bagi pertoto kami nandangi kerina anak-anak du terkhusus emakap ngawan perpulungan silit ibas rungguneda ipasu-pasu kami ya Tuhan gelah na amin erdahin paskai gia tapi tutus lit deba baci langsung dari kedahin lit deba paksana erdahin di rumah nari tapi kerina banci dahikan sueras dahin sibrekan ibadah man kami jana ibasi tentu malam mati kami meriah ukur kami arkitekan dahin sidahikan kami guna kemuliaan kubas kelarus saja bagi Bapa tetap nus kami belum kami kubas tandu bas ore dape enam totoras pemilon kami anak depi kerina tentu lid pertoto secara khusus dek kami bagikan ibadah pertoton kami ras kerina pertoton anak-anak du dekakan kami rakan bertoto ibas Yesus Tuhan kami amin. Sekita kubas perpadanan man ibadah. Ingatlah maka kam kita pada ibadah maba pasu-pasu arah pendahindu. Erpadan aku, oh Tuhan, ku endeskan diriku jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itu pada ibadah guna usahai ras jagai krina tinepa ibadah. Erpadan aku, oh Tuhan, ku endeskan diriku jadi pasu-pasu mankrina tinepandu. Ku pake mawari-wari si brekendu, gelah idah doni enda pendahindu ibas pendahinku. Si pepagui perpadananta arah kitab Nedenta, rende kita kitab Nedenta nomor 183 ibabai organis rasong liderta. Ang
Marilah ras-ras kita toto bagi engkau nyajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan ninda dagi alu ras-ras. O Bapa kami di surga, gelar di pebadian, perlamin kini rajamu, salamin praten dubas dunia bagi surga. Mereka man kami akan cukup kesuali sendak tenda, alamilah salah kami, bagi kami salah kalah Bapa kami. Oleh kami Bapa kami bas percobaan, tapi olahilah kami itu tidak tarik, sebab angkat semada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, silahkan. Amin. Berkatlah dahindu, sebab ibadah tetap berdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup dalankan singena Athena. Guna sie aloklah pasu-pasu idur ibada nari. Dibada singgo di lokam kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Ia si jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia mesimada kuasa serasa lalap. Amin. Arah duna kebaktian tenda, mari dari serenungkan kata di bata si unggona sialokan, si tutup alu pertoton. Bujur Tuhan, isahkan kami membantu. Ija Tuhan, engkau pimpin dundai kebaktian kami indah pemenana nari sekubas pendumina. Engkau erdalan alu menghuli Bapa. Sienda kerine gejapkan kami Tuhan dari singatur kencang. Tuhan dari singa jarisa kemahan lupai guna nakan katandu. Guna ipakaikan kami mentasi wari-wari kegelapan kami. Maka Bapa arah katandu dari siorati kami. Isuruh hidup kami erdahin. Kerina pendahin sini berikan doa Bapa. Ka isirahna ibas kamnari. Kam tetap sima-sima susah kerina pendahin kami sada persada. Gelah narah pendahin kami pe. Ngasupna kami tetap dahikan dahin Tuhan. Dora arbelangna tetap beritandu si meriah. Dora arah pendahin kami sada persada pe Bapa. Teridah jai perang Tuhan. Bagai pe Bapa hartoto kami karena kemahandu. Pandita kami ras pertua kami. Si mimpin kebaktian enda Bapa. Enda pe kami dagai sima-sima susah kemahandu. Berikan du tetap kesehatan ras kepintaran manbana. Gelah nangasuk kemahan benda tetap erdahin bagi si ngena atendu. Bagi si unggau ipadan kendu man kemahan benda. Ras pertua kami, ras pandita kami. Bagi pe Bapa ibas sisa warienda. Ibas warindu waris badienda Bapa. Kam tetap senemani ras singkawadi kami. Ajarindu kami tetap rukur ras ngerana bagi si ngena ate Tuhan. Endam pertoton kami ibas Pak Senda Bapa. Reh kami kukam arah anak Yesus Tuhan kami. Amin. Dengkehkeun sorangku erlebuh oh Tuhan, ngendeskeun pingko-pingkomku, alemi min salah dosaku oh Tuhan, lah atan bas kini Yesus Tuhanku, palas kegeluhanku, reh aku ngadap membantu.
ibas ndalani geluhku lah ulah celus na heng